Shalom kaamanginang, selamat hari Minggu madihita saluhuna. Lastroha buhita musepa jupang di partikian nauli nadinggano di hari Minggu sadarion. Las bui hami pasahaton hata ni debata, naga bedala parsaurata di jolo ni debata di parminggota sadarion kaamanginang. Alani ita parade marohata lahomajalo hata ni tuhata naga bejamita di mingguta sadarion. Ima di minggu okuli di tanggal 20 Maret 2022. Jumolo mahita maruduk ni roha asa martangia kita pasahato nguluta tutuhan mangido godok pangrupiyo satu hata martangi yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramo tiaka ati-ati dohot pikiramuna di bagasan asi ni roha ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus sadarion nunga saat ita tututu minggu okuli namarlapatan setong do mangaranap mataku tu Jehovah. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Jala dipadiri duhatan di debata naga bejamita di minggu ta sadarion. Nima natar surat di buku Evangelium Lukas bidu 10 akamanginang. Mamuka maisian ayat na parjulu satu ayat na pasiyahon. Asara mahita mabuka bibel taganub jala rapi tamaja kamanginang asarap hita taruli pasu-pasu ni debata marhiti hata ni tuhata natajaha. Hujahau kami mahatau tuhita songonoma didok tapi hutiu baka manginang. Adong manaro ujui pabuaho tuibana taringo tuaka halak Galilea na diduruso silatus do mudar nasida gabe saur tu napi nilehon nasida. Jadi ninna Jesus ma mangalusi nasida. Diagam rohamuna do pardusaan halak Galilea martibak ko salut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok ma tuhamu dang anggo somuba rohamuna la songoni do hamu mago muse. Manang na diripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sian sudi pangisi di huta Jerusalem hudok madihamu datung anggo somuba rohamuna lau songonido hamu mago muse dungi di hatahom ma upamaon adong ma di sadahalak hawara nasinuan na tuporlak anggurna jadi ro maibana mangalului parbuina hapedang adong jupaksa gabe ninna mamadok siula porlak anggurna nunga pola patulu tau tonauro mangalului parbui ni hawaraon laso jupang taba mai aha pola magopo tanoi bahenonna alai didokima mangalusi didokima mangalusi tuan nami loas mai di sisa taunon asasanga hupakur hu maliang bonana mabahen na putusi anggiat olo marparbue 7 luanon alayang gosuadia tabaumma imasa nakka manginang. Hurian itu Tuhan na hinaholongan ni Jesus Kristus dinaung tajaha turpuk jamitata sadarion buido manigor dapot rohata sungod dia pangidon ni debata tuhita marhite turpuk naung tajaha di minggu ta sedarion. Alani naing ukapot tarohata lahopa husor-husorhon hata ni tuhata naung tajaha naking di bagasan sadate manamadok marhamu bau ni roha asau nang mago bertobat supaya tidak binasa. Om managabe tema ni jamitata di minggu okuli sedarion anggia ma marhite todi di debata diuka prohata mangatu si hinarikot ni marhabu bau ni roha jala sihol ni debata tuhita ganup asaunang nian adong nanggo palasada siya kita nagabi mago manang penagabi binasa. Akadamang dinang nakinaholongan asaw murahita mangatu si ipola ni turpukta sadarion tasigati majolo hira dia mahuroha na niigil ni debata siya kita marhite tema ni jamitaon marhite turpukta manang pemarhing marhite minggu okulita sedarion
Siano na dong tulu na nandahon nami akka manginang. Tulu na ni igli de bata ubay na di patol hasato na tuhita na parjulu. Di babotohod de batado tuhita sadarion pabua na pardu saduhita luhut. Di jolo ni de bata jala di babotohod do tuhita sadarion na tutu tuhamagua do jabarnya kahalak pardusa. Ima na pinabotohon ni de bata parjulu. Jadi pardusa do hita jala tu hamagua do jabar ni halak pardosa. Isepe hita akka mangin dang maribari dia dopan ni debata. Na padua hon di sosohod debata do tu hita marhite turpukon taringo tu hinarikot ni ngolu na marhamu baon molona ing hita maluasian hamaguan. Menarik berengot tapat dohanon. Rikot situtu di rohani debata di sosoho matu itu naing asa marhamu baon mahita asabu hita meluasian hamaguan molodang muba magodo hita akamanginang ido na nido na napatuluhon dipangido de batado siak kita sedarion asar ganup hita nya radema parhasyang partikian natajalo se debata merhitia hame akamanginang merhite naolo hita patuduho parbue ni ngolut tata songotadani nang tutu hita marhamu bau ima na nihirim ni debata. Jadi taparhase yang tiki na pinasahat ni debata ima tiki parasian nan dilehon di debata tu hita marhite na tutu hita marhamu baon bui hita patuduh parbui ni hamu baote tu ganup jolma terlubui ma tu adopan ni debata ima nana yang barengot tadi turpukon dibuhai do ka banginang turpukon marhite barita ni halak Galilea na didok disi na marpangalaho na jat nasida na mabahing gabe tarima silatus tu nasida gabe dibunuh manasida tongo dinalaho mamiliho pilihan nasida tu debata jala mudar nasida diduruso mai diduruso silatus jala dipasaur tu pilihan si pilihonon nasida tu debata ditiki ima natabereng gabe pangalaho na songoni alani hajahatung gabe ramun nang panobon nasida tu debata agabe saur mudar nasida tu mudar dipiliani haramuno bolo doi di ya parsauran manangpe di peribadahan ni halak Yahudi gabe dicahi jala di pahata-hata jolma do pangalaho ni halak Galilea na songoni jorbutna di icahi nasida doi pangalaho nama jahat jala jorbut jala di cahina sida doi asa unang ditiru manangisen yan nasongoni ima negabe buah bibir manang pakkatayo di tonga-tonga ni bangsoy di tiki udang adong niya kita na maniru songoni ni nasida alaya ka manginang duk songoni berita terberita manang viral Roma piga-piga sian halak Yahudi patol haso berita tu Yesus laho mabigi songo dia do tanggapan ni Yesus taringo tu si manang nagawi pahata-hata ni Yesus do halak Galilei alai dia lus Yesus manasi dari do songonon na diagam rohamuna do pardusaan halak Galilei martibako saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida si tahononi ido tabereng ido Yesus hudo ma tuhamu daung na Yesus akamangina anggo somuba rohamuna la songonido hamu mago muse taruhum alani hajahaton na mangulaon hajahaton do nasida uban nagabi uhum dibunuh silatus dido danga palau jorbut sasitong na ya dosa tas na sida rak pardosa do hita alai molo somuba hita sian hadosa tei songonido hita muse binasa mago taruhum gabe dido akamanginang mago hita muse alani ido Yesus laos didapoto Yesus do muse na dirohani halaki madok manang diripu hamunina anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na disiluami ya parsala asya sudi pangisi di huta Jerusalemi daung na Yesus udok madihamu jatuh ngalani anggo sobu barohamuna la songonido hamu mago muse sugut ya. Jadi luar biasa kamangina. Mari kita coba merenung ahado hira-hira ipola sibutota sapat dohano. Ya, aha mananang dohano ni Yesus tu hita marhite padohano. Ubay nagabe songoni riko na sederion hita dipakuling itu hamarhite hatao. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus
Nanaing dohono ni Jesus tu hita marhite padohanon ima ya adong tulu ka manginang. So nahudok kami nakingan adong tulu na niigil manangpe na hinirim ni rohani debata tu hita marhite turpo na parjulo. Unang hita paurusu di hahurangan di dongata ay hita pe gudang donang hahurangata mana parjulo manginang. Naing dohono ni Jesus tu hita ay urus mahamu di pangalahon ni jolma, ay urus mahamu di hasalaan di dongam muna, ay urus mahamu di kahahurangan di dongam muna. Ia tung hahurangan muna i majonian pamanat tamu, parrohaho kamu, pature-ture hamu. Ido bay nagabe di ayat na asing di Jesus, hamu akka pangasi. Ay silba dotong di bereko di mata ni dungamu, hape balok na di si malolong mi dang di pamanat tonin. Artina akka amanginang perlu hita marsiajar marhite turpukon. Ya, gabi terberita do pangalahon ni halak Galilei nasoture di tiki jalaga bisi caham di saluk jolma alani hajahaton na. Jalarunga sudi halak mabursiko pangalahui aladak sitiruon idang dinggap pangalahui. Laos di bawah halak Yahudi mai tu Jesus. Diripu nasida do gabi doho Jesus pahata-hata jorbut ni pangalahon ni halak Galilei. Alai aka manginang dang songoniro hani Jesus mamerek kita. Dak songoniro hani Jesus marnida aka hahurangata. Beli gabi di hata Jesus do pangalahon na sidai na pahata-hata dongan nai. Imana seringgas mengelului hahurangan di dongan. Hut pahata-hata ho kahurangan di dongani tudongan na asing. Ido gabi dipicang Jesus aka mengdidok tu nasida. Nadiagam rohamu do perdosa kali Galilei martibak ko salu al Galilea ala songoni hak nasida. Hudo matu hamu daung anggo sumu baru hamuna la songoni do hamu mago musenina. Akadamang dinang nakina holongan ni Jesus marhite padohan ni Jesus on boy maboto otta do dinggan. Ya, do takas. Na si picango do hape pangalahota molo say olo do pehita pamanat manaton huhut pahata-hatahon hahurangan di dongata. Si picango do pangalahu songoni di jadupan ni Jesus. Di picang Jesus do pangalahon ni halak Yahudi na say pahata-hatahon hahurangan manang pihasalan ni halak Galilei. Jadi si picango do songoni akamanga. Ay laos ido na patuduhon nagudang nang hahurangata. Molo sayolo hita manihas nihasi hahurangan di dongan. Pamanak manat be manang pahata-hataon hahurangan di dongan. Laos ido patuduhon na godak kahurangata siya nasida kamanginang. Ima. Dang buhi hita menganggap dirita tumikos yan akka dongata na marhahurangan ni. Molo sayolo do hita pahata-hataon nasida di hahurangan na. Dang apalau tikos muluta. Bahkan buhi dohonon ujahat do hita siya nasida. Ido nanidok nanison. Apalagi mahatiha mengadupi hasusaan akadongata manang parukilon. So tungolo hita ka manginang dohonom madisomuse manguhumi nasida madok. Ala nido sa nasida do ubayan nagabe songoni ngulu nasida. Kang gudang do hita sipata madok songoni. Ya, imatong alaniha alani hajahaton nay nungari jalo biupana. Dang boy hita manguhumi dongata songoni akka manginang. Molo pedi jalo akka dongata na hobartu akka pangalahona. Dang apala ala ni pamilangiota manang ala ni padohata ijalo di jalo sida. Alay marhiti panibangin ni debatado itu nasida. Di dang apala boy hita akka manginang makomentari ay debatado na boto mamaloson akka ulaw na taula di nguluta ka manginang. Ay molo akka parsorio di ngulu ni jolma buy dohono akka manginang na marsika soring dui di ngulu na tabuluson dang buhita manang pigabilas rohata ala marsita ono dongata nang piala ni perbuini hajahaton na in muki jalon na ala dang apala buhita mekel makalasoni ay na marsika soring dungulu ni jolma ay molo buhita nueng mekel akka manginang buy do sa tokin na hita gabito putangis songgop akka partangison di nguluta. Ala ni unang paurusuhi tadi urusan di dongan. Apalagi madia kahahurangan na. Ahita pe gudang do hahurangat taka mengina. Ya, atong daripada pamanat manang mangurus saurangan di dongan. Neng dohono matu hita. Daudo dumengga na kaamanginang. Molo-olo hita pamanat manang pe mangurus nguluta.
asabu hita lam uli jalalam dinggad dia dopan di debata. Lu jana hita mangurus urusan di dongan ate. Ta urus ma urusat takka mangina. Ta pauli-uli manguluta. Ta padenggam manguluta di jona debata. Ido na tau hanguluar di hita. Imana perjuna. Padua ko na manginang. Tapake maaka hahurangan di dongat ta malutung piadong ita ida. Gabi manugu hita. Tungulu na lam marhamu baon. Odo na padua hon. Molo peta bereng adong hahurangan di dongata danga palaga bisi hatatay alay dalam mainyam dihita laho mangintrospeksi dirita pauli-uli nguluta manugu nguluta asabu hita marhabu baon lam tuding ganna di paingo Jesus do hala Jahudi marhite turpukon pabuadang adong jolma nahya nasohya sala manang pe nasohya mardusa di nguluon di bahenidang boy hita ka manginang manguhumi manang pe mangarajumi dirita lobi tumikos lobi denggas sa dongat tanah asingi molo pe dapot kita na sida marhahurangan alay molo natikos na ima molo taboto dongat te sala di pangalaho hasalaan nai unang hita betar tugu tu hasalan sarupa tapauli manguluta tapadenggam manguluta muba mahita anggia boy udengga kita gabe si pujio dia dopan ni debata aka manginang. Adong do padohan na mado songonon. Tungaha malabana say pasala-sala pangalaho ni dongan na sala hita. Ay nung atakas na sida sala tabereng. Alay parangen ni dongan na salai. Gabi parsia jaram may dihita asa unang hita tertugu mangulahon hasalaan na songoni. Hasalaan na sarupa. Ido na nidok na kamang. Ay molo say olo hita parwarwahon parange nido ngata naong takas roata ida. Diguar maya kaamanginang si tujang naong galdap idok guarna. O bahasa naong ya tibudo pangatusyon na kamang. Lapatan na nung atutu tabereng dungatay tinggang ala ni hasalaan nai. Alay doho do pihita manujang jala medigi-digi ibana. Akadamang dinang aka nahinahulongan ni Tuhan. Dada nagabi ujor bu ma pangalahot ta siap pangalahon na siday. Mari, multabereng dungat ta tinggang ikut tugutar dang digi-digi otta na sida. Ale pangalaho nasay pahata-hataho kahurangan di dongan. Takas mungkin kita berek salah iya. Ale dang mungkin hasalan di dongan ni tapahata-hatabe. Gariada na tatugu may iban asamuba. Unang be lam tatujang tadigi-digi mabanibana lam madebu lam gabe labagas ya dihasalaan nay. Budohonon molosong rido pangalahota ujor bu dohita marpangalaho siya pangalaho na siday. Ido manginang. Di baheni si pitsangod do pangalaho ni jol masisongoni jala moloboy niyan. Tatadik ko makapangalaw songoni. Ido ubay na dido Jesus Mose. Manang na diripo hamunin na. Anggo na sa puluwalu halak na mate ditinggag palas-palas na siluam. Parsalasya sudi pangisini huta Jerusalemi. Hudo matuhamu. Datung di na Jesus manginang. Molo. Ya. So mubaro hamuna. Lasongoni do hamuna mago Mose. Jadi. Nanido na disi. Molo pe adong hasalan di dongatay. Tabereng. Tertugu mahita marhita asalani pauli nguluta padinggat nguluta kamang. Jadi tapake mangulunya kadongata na marhahurangan ni laho manigati nguluta niyan asalam tertugu mahita lam marhadingganon lam olo hitanya tutu marhamu baun ni roha tertugu mangetusi lomo ni rohani debata ai ido amanginang nani igil ni rohani debata sakita olo hitanya marhamu baun. Ay molo soadong hambaw ni roha di hita dang apalo tikosita sa nasidarido namago do hita aka manginang molo somuba rohatta ngataberin dong atta sala hape dohot hita muse masuk di hasalaan atong marhaduhom mahita asabu hita manginang marhamu baon tapakya kahaurangan ni note menugu hita tungulu nalam marhading ganon dia dopan ni debata. Na terakhir berengotta siapa orang itu rupukon tapar haseang maasi rohani debata nang tajalo ka manginang jala tapapatar maparbuan ning uluta pabua natutuhita naung marhamu baon o manapatuluhon na manginang rikodo
padohano jaloot tadi tikyon. Bahasa hudok kami songoni. Ai padohano pabotoho do tuhita nama carikot do di rohani de batang ulut tamar parbui di Tuhani. Rikot situ tua kamanginang. Apalagi ma siang ngulu nyakana porsia songo kita nang ikom mar parbui na dingga kita na di jolon di bata. Ima parbui akana tonggi, parbui na makor holas di roha, ya, na pasonang roha, idon na bilang Tuhan dison. Jala bui niya kita, papatarhon hadiriot na tutu hita porsea, marhite parbui ni ngulutai. Aido idok Jesus, siap parbui na ido tadaw munahawi. Molo hau na dinggan, ikom mar parbui na dinggan do. Molo nang tutu hita porsea, ikom mar parbui hoka porsea o dungul na porsea. Ido amanginang, pabo nang tutu hita muba. Alay molo se olo do pahita pahata dongata. Hapitar goar hita na porsea. Pangalaho si songonom maaka menginang najujud gabi virus gabi sakit nebui mga bati hita mar parbuy ni hamu bau ni rohatai. Jadi hita dojujud mga bati mangolani ngulutai mar parbuy dingga de dopan ni debata. Lahu mangrupi hita mga tusi balgani asirohan ni debata manugu nguluta Tuhan bau ni roha do sihol ni rohana lahu manada parbuy manang pimadai perbuai ni nguluta naong marhamu boni di patorang Jesus ma sada upama taringo tuhawara na sumar perbuai di turpuk taon. Tapar hajok kamangina. Ya, nekon didok nekot tabau ma perbuai hawarai ala sumar perbuai bana. Ai gabe magopo didok gogo ni tanoi baheno ni marisuang. Ya, ikut tabau nami. Ale ahama taberini son. Dia lusi siula por laki ma tuan naidok tuan nami loas mai di sisa taunon asasanga hupakur humaliang bonana mabahen na putusi anggiat olo mar perbuai di tahun 7 alaenggo suada tabau mai taparojok kamanginang riko nai hape perbuai di Tuhan sangguluta pola de kodono tabau kewarai ala sumar perbuya kamanginang. Ale moliate ma dituhatta, ya moliate ma kamanginang, molo tape huti huton, taparohao jo soti nai aha masih huti hotta sapadoni Jesunate. Adong do piga manginang nan dohono kusalina itu hita. Siap padohan ni Jesus taringo tu upama ya hau ara na sumar perbuya ne kutabaunon. Neng dohono ni Jesus to hotu hita manginang. Bohado nunga songo dia hita ya maka nguluka porsiau tai satu nuaing tutu ya nunga tutu hita marhamu baun ido di suku Tuhan tita nang maritur buko boha sia tau tu tau di pehuti tu nguluta boha nga marhamu bau behita ngadong be tarpaturu kita na tutu hita muba ido perjula manginang renunga dor sa sitong na dihita tajawa talusi ma Tuhani nga muba behita martau tau di pehuti di batahita di ngulut taon dia asin rohanai alai boha molo sobar hamu bau do hita hatau sahat do tuita tabe mainin aka mangina nepa dua kon di rohani Jesus ngolu na marhamu boni dada hola sebatas status manang perasaan nang porsea hita tutuhani ale lobi tu parbue ni parnguluon ni haporseau ni do na pinangido ni Jesus ya kita dada hola perasaan nang porsea hita tutuhani alai perbuinai rikot ikobuinya patuduhonota. Maksudna molo tadok kita naung porsea jala marhamu baun naing ikobui hitanya patuduhon perbue ni hamu bau tai. Ido narumi kota kamanginang. Marhite ngolu nagabelam siti ruo kita tu akan adinggana kamanginang dijolo ni jolma ya dijolo ni akadongata di jolonya ka keluargata jalagebe si pujion na taulas di roha hita di jolo ni debata omma na hinirim ni rohani debata mabalas rohani Tuhani dunggabi boy hita si tiruon na dinggan marhita ka perbuitai boy dayonnya ka jolma perbuitai dinggan manis makorolas di roha songoniman ang di depan ni debata gabilas rohani debata si pujiok kita di depan ni debata na patuluhon neng dohonon na tuhita molo tapamanat ngulutan na so harumar parbuido pe satu tikyon unang hita lalap amanginang
Taparahase yang tikidot asin rohani debatan tajaloi. Tapaloas Tuhan i pauliulu ngoluta. Asli tugu hita tungulu na marhamu baun. Tungulu na marparbuai denggan. Ay molo daungan non. Taba maibananin na amanginang. Mari kita belajar hari ini. Ada kesempatan kedua bagi kita untuk selalu mampu dan dapat memperbaiki diri kita lebih baik. Dan di sana Tuhan menuntut supaya setiap kita benar-benar memberi hati kita diubahkan oleh Tuhan. Idonedok nakamang. Na paupaton na terakhir, ingot maka menginang molo somar perbuah hita di Tuhan ini, di paihuti tuang nguluta yang berperbuah hita, di do amang tabaon na manguluta. Taba manina do amanginang. Dang adong be ampunan. Jala akan ong ditabai, gabi mahiyang may. Jala akan ong mahyangi di papungu may didok amanginang. Jala di palungguk may tubagasan api. Laos ditutung ma. Ima hama magot tay. Ima ido amang molodang marhamu baon. Mago mahita sa lingling na. Tua pinarok ko mahita ka amanginang. Songon hawaray man yan aka manginang. Nang dilehod debata kesempatan tuhita mangulu asa marparbuwe. Jala asa diguburi tano hatutuban nai. Jala lehon napu asa boy ukap laho artina ukato pimana barabu-arbue la songonido dihirim rohani debata lapatanna di leho tuhita satu tikion aka manginang dada hola tiki sabing di leho debata parasia tuhita ala di tiki parasia ni mangihu do di leho debata tuhita aka pasu-pasu naboi mabaik kita margogo marlasi roha laho marsauliho basani debata nagabe gugut tay tutu aka manginang marperbuin aka perbuina dinggan di jolo ni debata anggia ma labana dahi tari siaka manginang lab taboto habalgaw ni asroha debata naboy mangguhilas rohata marsaulihon aka pasu-pasi mangojar rohata patuduhon perbuin ni hapor seota perbuin nang mubah hita di depan debata natoktong madok mauliate hita natoktong ulutong gabi pujian gay pasu-pasu tuganu jolma atong kadamang dinang nakinaholongan ni Tuhan songon guar ni mingguta sedarion o kuli na marlapatan setong mangaranak do matakku tu jahuba jale sosoho matu hita sedarion asa marhawo ni roha hita nian asa nang mago atong taparade marohata kamanginang laho mangatusi napa artina mengetusi perdalanan ningulut tahun asa unang hita bimar meam asalam tajamoton asa unang sepa urusu hita di urusan didongan nang dia kahurangan na dirita mata urus atia kamangina dirita mata pauliuli mula dong pehahurangan hasalan didongan na tabereng tapake may lau pauliuli ngulut asalam marhadingganon tapake may lau pauliuli ngulut asala boy marparbudinggan jala taparhasi yang akapartikion na nilehon ni debata asa marhitei boy benar-benar hita tertugu Tuhamu baon jala di paradi nang marparbudinggan dia dopan ni debata jala boy hita tau pujian lasi roha di depan Tuhan ima hulala amanginang natabu seturpukon Tuhan mana mangale pangatusion na sederhana pangatusion na me penatu taganub lahu majalo hataon angge boy maripola jala marlapatan turpukon dihita sederion atau Tuhan mamasu-masu hita salukna tabangido gugu Tuhan lahu mangulok katanaon taingok ma ikko mubado hita aso nang mago ay mo nang mubah hita mago do hita martangyang mahita ali Tuhan nami jala debata nami maulihate mahatam dipakuling kami di parsuram minggu sadarion manugu hami Tuhamu boni roha mangaranap do mata nami do pak jahuba urupi mahami Tuhan tugu-tugu mahami marhamu baon asalam terparsolio kami pasu-pasum na margugi hokami marparbuna kaparbuhi hamu boni rohai pasu-pasus di ros dihuriam lehong gugu tu nagali leho pakrimo tu naputus asa tugu akana tinggang apuli akana marsak jal soni akan ibaga sapar sahiton leho dinasida pangurupion apeho tangamu jama sahit nasida Tuhan leho nah malum dinasida akan na mangaluli karejo buka parkarejo na ringgan na mangaluli roka pasu-pasu na makasioli para nakolo pe pasu-pasu akan ako nami parsikola pasu-pasu na si parsikola anna na marulang tahu sedarion gohilas di nasida Tuhan torob do pihak karos di huriam na makasioli asirham na dililiani haportibion na dililiani huaso ni haulumun marhite guari Yesus tugu-tugu manasida mulak tuho jala pasu-pasu mangulu nasida Tuhan di bagasa Yesus moliate Mario amin akadamang dinang nakinaholongan di Tuhan
Songo dia pe akka situasi ningul ta bulus tok mahita margugu di pasuas Tuhan jalago la siroha asa tok kita boleh madok moliate ido di halo moroani di batas kita molu tu ngadong kasih pikiran rohamu narikot urupa di tangiang hubungi hamu mahami di nomor telepon nadong di layar munai radido hami manginang mangurupi hamu di tangiang jala pangidon nami urupi hamu hami akka manginang lahu mabagihon renungan tu akka dongatan asing asa torop halak boy manonton jala ido namargugu kami ubay boy hami tetap setia satu tikon berbagi berkat rohani pasato na kerenungan Tuhamu ala ado kamu na mendukung ala ni siol rohanami baik kamu akan komentar na dinggan di link YouTube nami jala naso mangulah dope ya piti tamu tombol like do subscribe ni akan menginang songo dukunganmu na tutu tu pengembangan pelayanan ima dohono nami hami padita linti dong orang padita ni GKP Jemaat Khusus sore sambil dan pasahaton selamat hari Minggu okuli madita seluna Tuhan mamasu-masu sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom.